আজকে 5 অক্টোবর। তো আজকে আমাদের এই ফিকেলাগাঁও মানে লাস্ট দিন। এখান থেকে আমরা আজকে বেরিয়ে যাব 11টা নাগাদ। তারপর এদিকে যার দুর্যোগ হয়েছে, সিকিমের দুর্যোগ একটা ঘটনা আপনারা শুনছেনই। দুর্যোগের কারণে আমাদের এদিকে কালিম্পং থেকে যাওয়ার পথে রাস্তা কিছু জায়গায় বন্ধ আছে, যার কারণে আমাদেরকে এখান থেকে একটা গাড়ি করেই ডাইরেক্ট শিলিগুড়ি যেতে হবে। 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. সকাল সকাল ঘুম চোখে জানলাটা খুলতেই তো আমি অবাক। আগের দিনে সেই মেঘ উধাও, আর দূর থেকে উকি দিচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘার সেই সুবিশাল রেঞ্জ। সকাল চা এসে গেছে, দেবুদা উঠে নিচে নেমে গেছে, গিয়ে মিল্ক টি খেয়ে নিয়েছেন উনি। আর আমাদের রুমে চলে এসেছে দার্জিলিং টি লিকার, আজকে আলাদা করে চিনি পাঠিয়েছে আর টোস্ট। চায়ের পর্ব শেষ করে আমরা পুষ্করদার সাথে কিছুটা সময় কাটালাম। তারপরে ওইটা হচ্ছে আমাদের এখানকার একটা ডাল পাওয়া যায় রাজো মতন, এটার গাছগুলো আছে এখানে। এখানে বেগুন গাছ, এখানে বেগুন, হ্যাঁ, কিন্তু এটা এদিকে হয়, এটা আমরা বি বলি। এটা মানে এই ধরনের ফ্রুটটা আমরা খাই। এটা মানে পুরো ম্যাচিউর না, এটা প্রিম্যাচিউর। এটা আমরা ছোট ছোট কেটে ভেজে খাই, ভালো লাগে। এটাকে আমরা নেপালিতে বি বলি। টমেটোর মতো, টমেটোর মতন দেখতে কিন্তু। টমেটো না কিন্তু এটা। আচ্ছা, আমরা এটাকে বেগুন ভেবে ভুল করছিলাম, অ্যাকচুয়ালি এটা বেগুন না কিন্তু। আর ওই উপরে মানে আমি অ্যাপল লাগিয়েছিলাম, একটু দেখতে পাচ্ছেন ওইটা? দেখুন তো কোনটা, ওইটা উপরে দেখতে, মানে ওই উপরে একটু জঙ্গল হয়ে গেছে আর কি, মানে ওই রাস্তা একটু খারাপ আছে বলে পরে এখান থেকে সিঁড়ি বানাবো। আমি সিঁড়ি বানিয়ে ওইখানে একটু মানে অ্যাপেলের বাগান হবে। বাগান লাগিয়েছিলাম 20টা, নামলে কত, এখন মানে 15টা মতন বেঁচে আছে। আচ্ছা, এদিকে আমরা চাষ করি, এখানে রাই শাক আছে, আর উপরে একটু মানে ওই শশা, টমকিন, মানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদম পুরো টোটালি সবুজের বাগান। যত উপরে তার সাথে আমরা এসে এখানে খেয়ে এত তৃপ্তি পাই এই কারণেই, একদম টাটকা ফ্রেশ সবজি, এবং যার মধ্যে নো কম্পোস্ট, নো আপনার কি বলে ওটা, মানে 100% অর্গানিক, একদম অর্গানিক, একদম অর্গানিক। আর উপর দিকে হবে, আগেই বানাবো, এই দিকেও বানাবো, এদিকে ওদিকে। আচ্ছা, ভবিষ্যতে কিন্তু আরো কটেজ হবে। এখানে আমাদের একটু ছোট্ট ফ্লোরিকালচার ইউনিট আছে, আর উপরেও আছে একটা বড় ঘর। আগে এইদিকে ছিল আমার বড়, এখানে আর উপরেরটা, কিন্তু কনস্ট্রাকশনের জন্য একটু শিফট করে দিয়েছি, আর গাছ একটু কমে গেছে আর কি, তাই জন্য পরে আবার এস্টাবলিশ করবো, কালেকশন করবো। এখানে প্রায় ক্যাকটাস, সাকুলেন্ট আর হ্যাঙ্গিং প্লান্ট আছে, আপনারা এখান থেকে কিনে নিতেও পারবেন। আচ্ছা, এখান থেকে আমরা এর আগের বারে নিয়ে গিয়েছিলাম, দাদা খুব সুন্দর প্যাকিং করে দিয়েছিলেন, এবং যার ফলে পুরো গাছ একদম অক্ষত অবস্থায় আমাদের ডেস্টিনেশনে পৌঁছেছিল, এবং সেগুলি এখনো বেঁচেও আছে। একটু মেনটেন করতে হবে, এই আমি একটু মেনটেন করতে পারিনি। ধরুন কেউ যদি কিনে নিয়ে যেতে চান, তো একটা গাছের পিস কিরকম? একটা ছোট্ট যে সেলেবল ক্যাকটাস আছে, সাকুলেন্ট আছে, ওটা পার পিস 50, আর একটু বড় হলে একটু 70, আরো মানে ওই গাছ হিসাবে হয়। মোটামুটি 50 to 70, 100 থেকে শুরু, 100 মতন, 100 এর মধ্যে একদম চিপ রেটে এগুলো গাছগুলো এনারা বিক্রি করেন। চাইলে আপনারা এখান থেকে কিনে নিয়ে যেতে পারেন।
দেখো কোথায় উপরে যাবো? এখানে আমাদের ওই ছাগল আর মুরগি আছে, মুরগি আছে, কাল local দেখেছি। হাঁস আছে। হ্যাঁ। আগে অনেক বেশি ছিল, এখন মানে ওই একটু কমে গেছে আমার। আর এটা হচ্ছে লিলি প্ল্যান্ট, লিলি ফ্লাওয়ার। এটা লিলি। লিলি ফুল যেটা আমরা বলি। আর এটা হচ্ছে এখানকার মানে রাউন্ড চিল্লি, ডালে খরসানি বলি আমরা, প্রচুর ঝাল হয়। আচ্ছা। খেতেও ভালো লাগে, হ্যাঁ, সবাই লোক খায়, ওইদিকের লোক মানে এসে একবার টেস্ট করবে। আর এখানে রয়েছে আমাদের টার্কি, বড় হোয়াইট যেটা আছে ওটা মেল আর ছোট ফিমেল। এটা ডিম সিম দেয়, এখন দেয় না, কিন্তু যারা খেতে ইচ্ছা করে আমরা দিই ডিমটা। আচ্ছা আচ্ছা। তো এদের বয়স কত মোটামুটি? মোটামুটি বয়স 1.5 বছর না 2 বছর মতন হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা। 1.5 থেকে 2 বছর এক্সাক্ট ওটা আমি বলতে পারবো না, হ্যাঁ হ্যাঁ, মোটামুটি হ্যাঁ, মোটামুটি একটা অ্যাপ্রক্স। এখানে একটু ছোট্ট নার্সারি আছে আমাদের। এখানেও একটি নার্সারি। একটু উইডিং করতে হবে, একটু মানে ঘাস হ্যাঁ, বেরোচ্ছে তো, একটু উইডিং মেনটেন লাগবে আর কি। এখানে অ্যাকচুয়ালি নতুন হ্যাঁ। কাজ চলছে সব কিছু, তো দাদা একটু টাইম কম পাচ্ছেন, না হলে আগের বার দেখেছিলাম খুব মেনটেনে ছিল। প্লাস সিজনও আসছে, দাদাও খুব ব্যস্ত, তার মধ্যেও আমাদের একটু টাইম দিচ্ছেন উনি। আচ্ছা, এগুলোর প্রাইসও মোটামুটি ওই সেম? এটা মানে 50, সব 50। হ্যাঁ, আচ্ছা আর এদিকেও মানে মোটামুটি 50 যদি নিয়ে যান, আচ্ছা আচ্ছা। আমরা ভালো করে প্যাক করে দিই। হ্যাঁ হ্যাঁ। দারুণ, মানে অসাধারণ এটা। একদম চা হবে নাকি? চা তো খেয়াল খেলাম, কফি হোক। কফি? হুম, দেবুদা কি বলছেন? হোক তাই তো। কফি কফি। আর টিফিন? টিফিন কি হবে? টিফিনে কি আছে কিছু বললেন? কালকে টিফিনটা রিপিট করেছি, আচ্ছা আচ্ছা, কালকে আলু হ্যাঁ, পরোটা। সত্যি কালকেরটা বেশ ভালোই ছিল। আজকে আলু পরোটা দিচ্ছে। আলুর পরোটা। প্লাস আমাদের নামতেও দেরি হবে। ঠিকই আছে, ভারী একটু টিফিন, ভারী টিফিন। ম্যাগি থেকে খেলে হবে না। ঠিক আছে, যাওয়ার কি ব্যবস্থা করা যাবে? বাস পাওয়া যাবে না। আচ্ছা, যাওয়ার জন্য যেটা আমি কথা বললাম, যেহেতু ন্যাশনাল হাইওয়ে ট্রেন পুরো বন্ধ আছে কালকের ঘটনার জন্য, তো সবাই জানে, আমরা অন্য রাস্তা দিয়ে শিলিগুড়ি নামবো। সেটা আমরা ওই ন্যাশনাল হাইওয়ে ট্রেনের দিকে যাবো না। উল্টো রাস্তা। হ্যাঁ, একটা ছোট গাড়ি আমরা বুক করছি তার জন্য। আমাদের মানে তো বাসে যাওয়া সম্ভব না। আমাদের যে বাসে যাওয়ার প্ল্যান ছিল, মানে এখান থেকে কালিম্পং ছোট গাড়ি, তারপর বাসে, তো সেটা আমাদেরকে স্কিপ করতে হলো। আমরা এখন একটা ছোট গাড়ি বুক করছি, এখান থেকে ডাইরেক্ট যাবো শিলিগুড়ি। এটা আমাদেরকে আলাদা করে বুক করতে হচ্ছে, একটু কস্টলি হবে, কিন্তু তাহলে কিছু উপায় নেই, উপায় কিছু নেই। কেননা প্রচুর মানুষ তো ফেসে আছে। তো চলে যাবো অন্য রাস্তা দিয়ে চলে। সেকেন্ড রাউন্ড কফির পর আমি আর মলয় আবারও বেরিয়ে পড়লাম। অনেক দিক থেকে এসেছিলাম। আজকে আপনাদেরকে এই উল্টো দিকে রাস্তাটা দেখাচ্ছি। তার আগে তো বলি, এটা একটা হোমস্টে হচ্ছে নিয়ালি নষ্ট হবে। এটা কলকাতার ভাইয়ের মুক্ত হবে, উনি কোনো পুলিশ মুক্ত কমপ্লিট হয়নি এখন। ইন ফিউচার হয়তো আমরা এখানেও থাকতে পারি। এখানে সারা বছরই গাঁদা ফুল আপনারা দেখতে পাবেন। আমাদের দিকে যেরকম শুধুমাত্র শীতে দেখতে পাই, এখানে সারা বছরই পাবেন। এদিকে একটা ভালো ভিউ পয়েন্ট ছিল, মানে হলদারা ভিউ পয়েন্ট, কিন্তু সেখানে মনে হয় এখন যাওয়া যাবে না। যাওয়া যাবে কি? না না, এখন জিনিসটা কাদা হবে। তবু একবার দেখাই আপনাদের। এই মুহূর্তে রাস্তায় প্রচণ্ড কাদা। কাল দেবুদা গিয়েছিলেন, উঠতে পারেননি, যেহেতু কাঁচা রাস্তা, সেই কারণে আমরা যেতে পারছি না, দেখাতেও পারছি না। আরেকটা জিনিস, এখানে প্রত্যেকটা বাড়ির সাথে কিন্তু দেখা দর্শন খুব একটা করে
গ্রসারি শপ প্লাস নার্সারি টাইপের। নার্সারি টাইপের। এখানে দুজন গাইড আবার এখানে দুটো এগিয়ে গাইড আছে, আসছে। ওরা হয়তো আমাদের দেখে আমাদের পিছনে যেতেও পারে। চলো এখানেও হ্যাঁ ছোট্ট ঝাউ গাছ আছে। এখানে মোস্ট প্রবলি এগুলো রোপণ করা হয়েছে যাতে ভূমিক্ষয় বা পাহাড়ের ল্যান্ডস্লাইড না হয় বা পরিমাণ কমে, সেই কারণে হ্যাঁ ঠিকই ধরেছি, এখানে বৃক্ষরোপণ হয়েছে এবং সেগুলো অবশ্যই ঝাউ গাছ। আজকে আমরা ভেবেছিলাম যে লাঞ্চ করে এখান থেকে একদম রেডি হয়ে যাবো, বেরোবো। তো আমরা যখন দেখলাম শুনলাম যে ওদিকে রাস্তা বন্ধ, আমরা ঠিক করলাম না সকালে কিছু ব্রেকফাস্ট করে গাড়িওয়ালার সাথে তো কথা বললেন। হ্যাঁ, ড্রাইভার এখনও আসেনি। 11টা টাইম দেওয়া হয়েছে, এখন বাজে 9:50, 11টা নাগাদ এখান থেকে। আচ্ছা, একটা কথা আমি এখানে বলবো, আপনারা যখনই আসেন না কেন সঙ্গে কিন্তু অবশ্যই পাওয়ার ব্যাঙ্ক ক্যারি করে রাখবেন, কারণ এখানে লোডশেডিংয়ের একটু সমস্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের মোবাইল চার্জিংয়ের জন্য লোডশেডিংয়ের কারণে চার্জ দিতে পারছিলাম না। আবার পুষ্পাদাকে বললো, আমাদের অ্যাকচুয়ালি ইনভার্টার আছে, যদিও আমাদেরকে বললে চার্জ দিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু তাও যদি পারেন আপনারা পাওয়ার ব্যাঙ্ক সঙ্গে করে নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন। তবে নেটওয়ার্কের কোনো এখানে সমস্যা নেই, এখানে 5G এখানে করছে। জিওর 5Gও পেয়ে যাবেন আপনি। এই রাস্তাটা খুব স্লিপ আসছে, আর এই রাস্তাটা অবরোধ আছে হ্যাঁ হ্যাঁ, ওখানে ভিড়টা। এখন ঘটনা হচ্ছে দেবাশিসের মাথাতে পাখিতে পটি করে দিয়েছে। যাক, এটা আশীর্বাদই হবে হয়তো, অভিশপ্ত নয়। পাহাড়ের সবাই খুব ভালো, আমাকে হয়তো আশীর্বাদই করেছে। এখানে একটা হোমস্টে, খুব সাজানো গোছানো, প্রতিটা হোমস্টেই বেশ সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো। এখানে একটা বসার এই যে রাস্তা বলছিলাম, এখানে বৃষ্টির জন্য রাস্তা ঠিক এইরকম হয়ে আছে। কত দূর যেতে পারবো জানি না, যতটা পারি দেখানোর চেষ্টা করব। আচ্ছা, পুরো নার্সারি বাগান, গাঁদা গাছ, ছাগল, ছাগলের চাষ। রাস্তা খুব স্লিপ করতে কিন্তু
স্লিপারই এখানে। তো আমাদের ব্রেকফাস্ট এসে গেছে, আর আপনাদেরকে তো এই গ্লাস দেখিয়েছি আগে, কিন্তু এটা আপনার এটা হচ্ছে তামার জাগ। এটা আপনাদের দেখানো হয়নি আজকে। আমাদের জল খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ভালো, হজম শক্তি বাড়ায়। হ্যাঁ একদম। তো ব্রেকফাস্টে কি আছে? দেওয়াশিস আচ্ছা, একটু আমরা দেখতে পাচ্ছি স্যুপ, ভেজ স্যুপ, কালকের মতোই আছে, সেম গতকালের মতোই আছে। আলু পরোটা আছে, তার সাথে টমেটোর চাটনি। আজকে শুধু অমলেটের জায়গায় আছে হাফ বয়েল এগ। আলুর পরোটা, আজকে আলু পরোটাটা মনে হয় না কালকের থেকে একটু বেশি স্পাইসি বা টেস্টি হবে। সকালে হাঁটাহাঁটি করে খিদেটা লেগেছিল ভালোই, তাই ব্রেকফাস্টটা সেরে নিলাম। আসুন শুনে নি পুষ্করদা আপনাদের জন্য কি বলতে চান। দুটো কটেজ, একটা ভিউ রুমটা আমি দেখালাম। ওই দুটোর কটেজ আর যে একটা ভিউ রুম আছে, ওটার রেট আছে আমাদের ফুডিং লজিং নিয়ে পার হেড 1200 ফর 1 নাইট। যথেষ্ট কম, এবং আমরা অনেক হোমস্টেতে ঘুরেছি, এই রেট কিন্তু আমরা কোথাও পাইনি। আর যে এটা নতুন কটেজ আছে, এটা রেটটা একটু বেশি আছে। এটা মানে পার হেড আর 1500 ফুডিং লজিং নিয়ে। আর যদি মানে কিছু ডিসকাউন্ট আমরা করে দিই, ওইর জন্য অসুবিধা হবে না, একটু ডিসকাউন্টটা করে দিই আমরা। আপনারা যখনই আসবেন এই 100 মাইলসের নাম বলবেন, দাদা অবশ্যই ডিসকাউন্ট কিছু বিবেচনা করবেন আপনাদের জন্য। আর সবাইকে আমি এখানে একদম ওয়েলকাম করছি। হ্যাঁ, একবার এসে ফিকালে গাঁও কিরকম আছে আপনারা দেখে যান, ভালো লাগবে একদম। অবশ্যই আমরা এই নিয়ে অনেকবার এসেছি এবং অনেকবার আপনাদের সেটা বলেওছি। এই কারণেই আসা, ছুটে আসা এই দাদার জন্য শুধু, এবং তার সাথে অবশ্যই ফিকলে গাঁওয়ের পরিবেশে। ওনারা এখন মানে আমাদের হোমস্টেতে 4 টাইম। হ্যাঁ, 4বার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সৌজন্য বিনিময়ের পর এবার আমাদের ফেরার পালা। একটু আগে আমরা এখনই হোমস্টে ছাড়বো। আমরা এখান থেকে বাই বাই করছি। বাই বাই, ফিকলে গাঁও। বাই। আবার দেখা হবে নেক্সট ট্রিপে। আমাদের আগামী যে সফরটা আছে শিলিগুড়ি, মানে হোমস্টে থেকে বেরোচ্ছি। আমাদের আজকের এখন সফর সঙ্গী শরীফ ভাই। লাস্ট টাইম আমাদেরকে পিক আপ করেছিল থেকে কালিম্পং থেকে। ঠিক আছে, আমরা আগে চলতে থাকবো, কিছু ভিউ পয়েন্ট পাবো, সেখানে আমরা আবার ভিডিও করতে থাকবো। ওকে, চলো। कहाँ बंद है? टिस्टा और वहाँ 29 माइल गया बोला काली जोड़ा। अच्छा, सब और सिक्किम का पड़ेगा रास्ता बने। हाँ, सिक्किम का रास्ता। अभी गाड़ी का चलने का थोड़ा 1 महीना 1.5 महीना लगेगा वो रास्ता मेंटेनेंस करने तक। हम लोग अभी कहाँ से? अभी हम जाएंगे सीधा यहाँ से अलगड़ा होके लाभा से निकल जाएंगे फिर सीधा गुरबथन होके फिर हम, हमारा तो भाषा में नेपाली भाषा में बागपुल बोलता है उसको, कनेक्शन ब्रिज होके निकल के हम सिलगुड़ी तरफ रवाना होते हैं, सुबह की तरफ। আজ কালকের তুলনায় মেঘ একটু কম আছে, বৃষ্টিও প্রায় হচ্ছেই না বললেই চলে। তো সেজন্য কালকে আপনারা যে ভিউ দেখেছেন আসার সময় যে রাস্তায়, তার একটা পরিষ্কার চিত্র হয়তো আপনাদের কাছে তুলে ধরতে পারবো আজ। পাহাড়ি জীবনের নানা গল্প শুনতে শুনতে শরীফ ভাইয়ের সাথে আমরা নেমে চললাম শিলিগুড়ির দিকে। शरीफ भाई का यही घर है ना? मेरा तो ये सामने नजदीक वो जो बुद्धा मंदिर है ना, पिछले बार दिखाया था उसके थोड़ा आगे में। मैंने देखा था तो आते समय में आपको भी दिखाया था ना। हम लोग एक ही साथ थे तब। हम लोग जहाँ जाते हैं घूमने 3 आदमी जाते हैं, 3। ठीक है, मैंने फर्स्ट आपको देखा ना, पहचानने में मुश्किल हो गया। तो बात में फिर एक बात, हम लोग तो बहुत अभी फिर लोगों के साथ घूमते हो, फिर बाद में आप आएंगे ना, हम नहीं भूलेंगे पक्का। नहीं भूलना तो नहीं चाहिए। हम नहीं भूलता था, हर आदमी को मतलब जान पहचान करने के बाद नेक्स्ट टाइम मिलने के बाद में एक ही झटके में मतलब पहचानता था। हम लोग नहीं देखे, अच्छा लगता है कि लोग के साथ एडजस्ट हो, जो एडजस्ट होने का टाइम लगता है। तो जो नया कोई आएगा उसको एडजस्ट होने टाइम लगता है। तो आप क्या होता है, पुराना आदमी तो अच्छा लगता है, एडजस्ट ऐसे ही हो रहा, मैंने पहले ही से हो गया। अच्छा, हम लोग हिंदी में थोड़ा ज्यादा अच्छा है, मतलब वही हम लोगों का हिंदी अभी हम लोगों का नहीं, उसका है। एक्चुअली हम लोग भी मोटा मोटी हिंदी बोलता है हमारा, क्योंकि आप ऐसा बांग्ला समझते हो? बांग्ला समझते बोल नहीं पाता। सही है,
ना हम लोग तो हिंदी तो समझते हैं लेकिन देवुदा बहुत अच्छा फिर भी है। पहाड़ लेकिन पहाड़ मैं- के लिए जो आप बोल रहे हैं ना, हाँ। पहाड़ के लिए बहुत सुविधा है, इतना हिंदी काफी है। हाँ, हाँ। देखो। वो प्रॉब्लम होता है लेकिन चल जाता है, कोई बात नहीं। नहीं ऐसे जो आप बोल रहे हैं ना, हाँ। ये पहाड़ के लोग ऐसे समझते हैं जल्दी। मेरे लिए ठीक है। মেঘ না কুয়াশা রেখে মেঘ তো মেঘের একদম রাস্তা একদম অন্ধকার হয়ে যেত। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, ও দারুণ একটা ভিউ। আমাদের ওখানে যেরকম কুয়াশা হয়, এখানে আমরা মেঘের ভেতর দিয়ে পদার্পণ করছি। अभी फिलहाल बहुत होम स्टे है। ज्यादा हो गया। पहले होम स्टे में कैप्सिका और मिस्टी होम स्टे था। इसे नहीं, जब टोटल दार्जिलिंग में पहले तो ऐसा ऑबिट में नहीं, लोगों का इंटरेस्ट नहीं था। अभी जो ऑबिट में तरह लोगों का इंटरेस्ट है ना, एक्चुअली क्या हो गया ना, पहाड़ में मतलब इनकम सोर्स कम हो गया, तो धीरे धीरे करके एक दो ठो करके अभी होम स्टे से इनकम सोर्स करके अपना बच्चा लोग को पढ़ाई सढ़ाई करते हैं, मतलब ऐसे करके 10-5 आदमी को गुजरा करता है। ये अच्छे चल रहा है। यहाँ तो गवर्नमेंट ममता दीदी कोई नौकरी शौकरी नहीं देता है, हमारे पास में नहीं है। तो मुश्किल चल रहा है पहाड़ में। यहाँ तो अपना अपना धंधा करता है, अपना ही गुजारा कर चल रहा है। मैं अभी गाड़ी चला के जी रहा हूँ। हमारा पिताजी मिस्त्री था। ऐसे ही मतलब पहाड़ का ऐसे वैल्यू है। फिर भी यहाँ के लोग बिंदास है। ना ना, वो कहना चाह रहा था जरूरी है, कि बिंदास रहना पहले- जरूरी है। हम लोगों का पास बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन लोग बिंदास नहीं है। लोगों का ऐसे मन में ना टेंशन शौक नहीं है एक्चुअली। हम लोग जो कभी कभी सोचते हैं पहाड़ में घर लेके आप कर सकते हैं, हैं? कर सकते हैं। आप बंगाल का आदमी है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा साथ ऐसे जान पहचान हुआ दो बंदा, उसको मेरा गांव में एक आप जमीन तो बोला था ना एक बार। हाँ, अच्छा, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, यहाँ पर होम स्टे लीज वगैरह मिलता है? लीज में मिलता है, लेकिन थोड़ा इधर उधर पूछना पड़ेगा आपको। जैसे अभी तो सब आदमी लोग को मतलब क्या हो गया ना, अभी लीज में देने बंद कर दिया, क्योंकि अपना ही घर में काम धंधा नहीं है आदमी लोग का, कोई अपना हिसाब से चला रहा है। मतलब जमीन खरीद सकते हैं। जमीन यहाँ जो जमीन खरीदने का प्रोसेस क्या है? मतलब एक्चुअली अच्छा जमीन अच्छा जगह में मिलने से ये सब तो जमीन है, सभी तो जमीन है। नहीं, एक्चुअली ये फॉरेस्ट लाइन भी है, ये अपना जमीन है, ये ऊपर फॉरेस्ट लाइन है, अच्छा, इधर ये तो खरीद नहीं सकता है। तो नीचे जो गांव है, गांव को लोग कोई अब बिक्री करने का मन हो गया, तो बिक्री करने के समय में हमको पता हो गया तो हम खरीद सकते हैं। इधर में ज्यादा ब्रोकर नहीं लगता है। मतलब 1,50,000 से शुरू है, 1,80,85,000। मतलब 1,50,000 से शुरू होता है एक डिसमल का। हम लोग डिसमल बोलते हैं, आप लोग एक कट्ठा बोलते हैं। देवाशीष, 1,50,000 से शुरू होता है। शुरू होता है। मतलब जो व्यू अच्छा वाला व्यू मिलेगा, हाँ, उसको- तो उसका थोड़ा अलग। हाँ। जैसे अब पिकड़ी गांव में किनेगा आप लोग को 2,50,000, जैसे सांगसी विलेज में किनेगा आपका 3,50,000। क्या जमीन जमीन का- जमीन का तो बाजार छोटा सा अभी तो बाजार- बोललाम ना একবার যে সিসি টাকা রাস্তাটা, वहाँ निकलने का रास्ता था, लेकिन मैंने हर जगह पूछ के आया आपके लेने के लिए। अच्छा। तो लाभा से अभी खोल दिया, लाभा से जाने से अच्छा रहेगा, क्योंकि उधर से जाने से जो डैम के ऊपर से गाड़ी चलने नहीं दे रहा, क्योंकि वो जो जितना भी पुरानी लकड़ी आ रहा है ना पानी में ऊपर, सब डैम के पीछे में, उससे ऊपर से पानी जा रहा है। अभी वो रिस्की है, जब क्लीन होगा, थोड़ा पानी कम होगा, तब चल नहीं देगा। अंदर 35 किलोमीटर के बाद में तो आपको बॉर्डर ही बॉर्डर, बॉर्डर क्योंकि वहाँ जाके ना आर्मी, इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी बातचीत करके बैठता। मैंने तो खुद मेरा आंख से देखा। अच्छा। मैं तो छंगू नाथुला सब गया ना घूमने के लिए, टूरिस्ट ही ले गए थे। बाबा मंदिर। हाँ, वो भी गए। तो डुकलंग के सामने बड़ा मंदिर है, छोटा तो वही सामने छंगू के सामने। अच्छा, बाबा मंदिर का हिस्ट्री है ना, क्या हिस्ट्री इसका क्या? मतलब एक्चुअली हिस्ट्री है। हाँ, मिलिट्री था। हरभजन सिंह मिलिट्री था। इसको तो इधर ही बिस्मिल में बहुत मानता है। ये अभी भी चल रहा है, वो जो मंदिर है ना ऊपर में हाँ। डुकलम में। क्या था वो? वहाँ पर 2008 से हो गया। 2008 साल 40-50 साल पुराना स्कूल है।
मेरा पिताजी काम किया, मेरा पिताजी काम किया, उसके बाद मैं काम कर रहा हूँ। मेरा तो थर्ड जनरेशन हो गया। वो तो छोड़ दीजिए। फिर भी बाद में आपको अच्छा लगा तो 11-12 ज्वाइन कर देना साइंस में, आर्ट साइंस दोनों कुछ सोचे बाद में। फिर अभी जैसा भी आपके पास मेरा फोन नंबर है, ये तो कभी नहीं टूटेगा, तो जान पहचान भी हो गया, मुलाकात भी होता रहता है। अभी कालीपुर में आने का समय कोई भी प्रॉब्लम हो गया, एक बार शरीफ दाजू कहाँ पर है, बस फोन कीजिए ना, तब फिर पता चलेगा आपको। अभी तो ऐसा 12-13 हम गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे करके ना, मतलब और 25 साल हम रहेंगे तो फिर आपका सब मुलाकात ही रहेगी। 2 दिन में खत्म करने के बाद आज नहीं। आप कभी कोलकाता आएंगे तो आप भी तो फोन करेंगे। हाँ, अभी तो कोलकाता में हूँ। ये सब होम स्टे ज्यादा है इधर, होटल ज्यादा है। वीडियो पे करिए। हाँ चल रहा है। ये लावा बाजार है। बाजार। ये लावा का मतलब क्या है? लावा का मतलब एक जो लावा निकलता है ना, अच्छा वही है। वही है। मतलब निकलने का जगह भी है। जैसे नीचे तो आप मतलब जो पत्थर कोयला होता है ना, उसका खानी है नीचे। गांव का नाम भी है पत्थर जोड़ा। बहुत साल आगे में निमोंग में, जो निमोंग के एरिया में लैंडस्लाइड भी, मतलब लैंडस्लाइड होते वो ब्लास्ट भी हो गया। ये तो बाद में आके आप लोग धीरे धीरे करके घुस गया बस्ती का, तो छोटा मोटा बाजार ही बन गया। लावा का जो व्यू पॉइंट है ये है, यहाँ से जो मतलब मोनेस्ट्री है ना बहुत बड़ा। आज वाइदर ही चीज में लावा मोनेस्ट्री यहाँ से व्यू अच्छा दिखेगा, कंचनजंगा गए थे व्यू, ना सिलेरी गांव पहले दिखेगा बार। यहाँ से नीचे, यहाँ से जाने से। वो लास्ट टाइम तो हम लोग हाँ यहाँ- लास्ट टाइम आया था। लास्ट टाइम ये रुका था। ये मोनेस्ट्री घूम के फिर यहाँ हम चाय और मोमो। फेमस पहाड़ का मोमो है। पहले हाँ। तिब्बत से जब भाग के आए ना तिब्बतन लोग 1962 साल में जब भाग के आए तो वो लोग खाना तिब्बत से उस टाइम से आपको शुरू कर दिया। यहाँ पर फाले, मोमो, चाउमीन वहाँ से शुरू हो गया पूरा। अभी फेमस है, अभी तो पहाड़ का फेमस हाँ, कबाब है famous मोमो। ये खास एक्चुअली ये जो मोमो टिबेटन में है। अभी तो कालीपुर का- हम लोगों का उधर भी मोमो बहुत चलता है। कालिम्पोङ का मीनिंग भी मतलब टिबेटन भाषा में, ये कालिम्पोङ मतलब अलग है, टिबेटन के भाषा में है। एक टिबेटन लोग ने बोला लावा का ये लावा का जो मोनस्टे फेमस है ना, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मतलब एक्चुअली मतलब जो बनाने वाला क्वालिटी था वो वाले किस्म का। हम लोग बारिश के लिए कहीं भी रुक नहीं सके ना। आप रुकेंगे तो हम रोक देंगे। बारिश हो रहा है ना, बारिश इसलिए। हो रहा है। कम हो रहा है, थोड़ा नीचे जाके देखिए। यहाँ से कोला कोई खाने नहीं, से कुछ भी नहीं। यहाँ से कोला खाने, खुला। जो था के पल्स सुना है ना, यहाँ से नीचे जाना। ये तो কোনো লাভ নেই, ভিউ পাওয়া যাবে না কিছু। হ্যাঁ সেই তো বৃষ্টির জন্য আমরা তো কোথাও थोड़ा যাই मैं না। नीचे में जाके ना अच्छा व्यू दिखाई देगा ऐसे ऐसे रास्ता, लेकिन वेदर नीचे क्लीन होने से आपको पूरा दिखेगा। হ্যাঁ ওইটা তো हाँ, क्लीन नहीं होगा वही तो तो। कुछ नहीं। ये ऊपर होगा लावा के एरिया में, जो ऐसे क्लाउड चलते रहता है हर रोज। পথ চলতে চলতে যখনই মনে হয় একটু যেন ক্লান্ত লাগছে অথবা ঘুমের ত্রন্দা আসছে, তখনই একটু চায়ের দরকার হয়ে পড়ে। তাই একটা ব্রেক দিলাম চায়ের দোকানে।
नाड़ा गाँव। अच्छा जैसे थोड़ा नीचे मतलब 4 किलोमीटर से नीचे जाने से फाफर खेती गाँव आएगा। अच्छा उसके बाद आपको अम्बेक आएगा, टी गार्डन अगर वगैरह सब देखेगा। हाँ लेकिन यहाँ पीसफुल जगह है, मतलब हाँ अच्छा जगह एकदम है, एकदम बहुत बढ़िया। रिलैक्स करने का जगह है अच्छा। हाँ जो मतलब फर्स्ट नेचुरल निकलता है ये भी ऑर्गेनिक है, ये मुंटा बोलता है हम लोग को, अच्छा मुंटा। अच्छा, ये उसका क्वास का मुंटा। ही पेड़ है? हाँ ये स्क्वाश का है। अच्छा अच्छा ये मूली है, आप लोग मूली बोलते हैं, हम लोग मूला बोलता है इसको। अच्छा। ये भी ऑर्गेनिक है, ओरिजिनल प्योर गाय का मल का। अच्छा ये इसको तो आपको पता ही चल गया। हाँ ये आप लोग का भाषा में क्या बोलता है? हम लोग तो नेपाली में फरसी बोलता है इसको, फरसी। हम लाउ, लोग लाउ, कुमड़ो लाउ, कुमड़ो 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 ये बोलते भी नहीं अच्छा लग रहे। हैं। हाँ हाँ ये रुक टमाटर है, ये छोटा अच्छा। छोटा, ये अचार खाने के लिए, चटनी खाने के लिए। आप लोग चटनी बोलते हैं, हम लोग अचार अच्छा बोलते हैं। अच्छा ये राई का साग है, ओरिजिनल अच्छा, राई साग राई का साग। ये है। ये तो ये जो केले के ऊपर में होता है, हाँ हाँ हम लोग मोचा बोलते हम लोग हैं, बूंगा बोलते हैं इसको। बूंगा। ये भी अच्छा, सब्जी अच्छा होता है इसको। हाँ हाँ बहुत बड़ी। ये क्या बोलता है आप लोग? हम लोग तो इसको माने बोलता है, माने नेपाली मान में। मान 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 ये भी मान साग बोलते हाँ, हाँ, सब्जी हाँ, खाने हाँ, के लिए। मानसाक बोलता है। ये तो अभी मतलब ऑर्गेनिक ही है, लेकिन ये नींबू है, हम लोग नींबू बोलते हैं, तो ऑर्गेनिक ही है। हाँ, इधर ही हाँ, होता है, ये हाँ, इतना बड़ा बड़ा। हाँ ये तो गांव में होता है हाँ ये सब। ओके। ये मतलब ये कोई भी बीमार शरीर में है, हाँ। सब खा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई हाँ, प्रॉब्लम ही हाँ। नहीं होता है। ये अच्छा है, हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया है। अच्छा गलत ना आपको बोल रहा करने का मन आ गया, जो लाभक नीचे एरिया है, यहाँ हुआ बैठे वहाँ से निकल के आप ट्रैकिंग करके ना तो दे तक बॉर्डर तक जा सकते हैं। भूटान का border। भूटान का border तक। पूरा अंदर में पहले के मतलब जब टीपी का समय में जो भूटान का जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, तब उस समय में आदमी लोग पैदल चल के वो रास्ता से आए। अभी भी अंदर अंदर बहुत पुराना टिबेटन का घर है। मतलब अभी तो मतलब इलायची का मतलब खेती लगा दिया ऊपर, इलायची। और ये नीचे भी है, देखिए ना, नीचे नीचे भी इलायची का गाँव। ये तो अमृतसर है, कुच्चो का घास है। इसका नीचे जो पत्ता दिख रहा है वो हाँ, सब हाँ। इलायची है। ये एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा इलायची का है। ये यहाँ का खेती लोग करता है इलायची का। इसका अंदर में आपका भूटान भी जल्दी पहुँच सकते हैं। ट्रैकिंग में थोड़ा आपको लंबा पड़ेगा, वैसे आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वन साइड भी है ना जी। रोड है, रोड नहीं है, सब ट्रैकिंग का रास्ता है। ट्रैकिंग है। आप यहाँ जब जाते हैं ना, हाँ। तो वो फॉरेस्ट में जाके आपको पूरा वन साइड करके निकलना पड़ता है। अंदर में तक कोई भी जानवर हो सकता है, अच्छा बहुत बड़ा जंगल है ये। जैसे आसम जोड़ सकता है। ठीक है चलिए। আমি এখানে একটা ঝর্ণা দেখতে পাচ্ছি। ঝর্ণাটা এত সুন্দর, এই জলের কালারটা আপনারা দেখুন। পথে পড়ল চেল ব্রিজ, সেখানে আমরা ঝর্ণার কিছু মনোরম দৃশ্য উপভোগ করে আবার চললাম। जो ये नदी देख रहा है मतलब इसका भी एक रिस खोला बोलता है इसको। एक इसका भी इतिहास है। मैं उसको पूरा पाल्टा का तो नहीं जानता हूँ, फिर भी मोटा मोटी जो मेरे को मालूम है वो आपको बता दूँ। लेकिन टूरिस्ट सिलगुड़ी से मतलब घूमने के लिए मतलब उतनी छुट्टी में इधर आता है घूमने के लिए, हफ्ता में एक बार। यहाँ से थोड़ा आगे में अब टी गार्डन में मिलेगा आपको। वो जगह का नाम है अम्बेक। जाते समय में आप देखेंगे। যেতে যেতে হঠাৎ চোখ পড়ল জানলার বাইরে। এ এক অপরূপ সুন্দর দৃশ্য। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ছুটে চলেছে ট্রেন। আর আমি দেবাশিস, যখন তখন আমরা বেরিয়ে পড়বো বিভিন্ন সফরে। আর সেই সফরের সঙ্গী হবেন আপনারা, তবে তা অবশ্যই আপনাদের ড্রয়িং রুম থেকে। ঠিক 3:45 আমরা ওখান থেকে গাড়ি ছেড়েছিলাম 11:15 নাগাদ। তো জাস্ট এইমাত্র নামলাম শিলিগুড়ি।
আমরা এখন শিলিগুড়ি বাস স্ট্যান্ডে, এখানে এখন কিছু আমরা খাবো। হ্যাঁ, আমাদের সকাল বাস থেকে আছে খাওয়া 6:30। এখন অনেক টাইম, এখন অনেক টাইম আমাদের এখন হাতে আমরা আছে। লাঞ্চ করবো, এই টাইমে একটু লাঞ্চ করি, তারপরে একটু মাছ ভাত খাবো। হ্যাঁ, কারণ সকাল থেকে সেই যে টিফিন অনেক করে মাছও বেরিয়েছিলাম। খাওয়াইনি। হ্যাঁ, মাছও খাওয়া হয়নি। ঠিক আছে, তো আমরা একটু লাঞ্চ করি, তারপরে দেখা যাক খাওয়া হয় দেখা যাবে। কারণ আমার হাতে অনেক টাইম বাকি, একটু ঘুমিয়ে পড়বো নাকি হোটেল করে ভাড়া নিয়ে। ঠিক আছে চলুন। ইগলেগাঁওয়ের গল্প এখানেই শেষ। শীঘ্রই ফিরে আসবো নতুন কোনো ভ্রমণের গল্প নিয়ে। সঙ্গে থাকুন। আমাদের গল্প আপনাদের ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন 100 মাইলস চ্যানেলটিকে। তার সাথে লাইক কমেন্ট করে অবশ্যই শেয়ার করুন আপনার প্রিয় মানুষজনের সাথে।